हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू लोकेशन आहे तुमचं सगळी बरं आहे ना च्या बिनतली च्या बिन काय पिली ना म्हजो एक कामां आयलो हा मनीस ते पांजेर करपा लायला तो कंप्लीट करून पुन्हा न्हू तसो आज कंप्लीट करता किती दीस रावता तेका हांव तो येवंकू ना कामां बिजी आसलो तो आनी कंप्लीट करता ते अद्द्यार बीन करता ह्या सायडीन आख्खें जालें पूण सो अद्द्यार करता आनी सकाळ फुडें नाल्ल बीन पाडे आमी दोन आसलेलो काल सांजे मिसा केलो न्हू सो आज सकाळ मिसा वचना संडे न्हू आज सो अशें नाल्ल पाण थंय गांदुला हिंगा एकठांय करून दिले थंय कितें मोठे नाल्ल आहाय ते वद माडा पाडाय ते पयर वद माडा पाडले न्हू सो आतां ते वद आसलो ते आतां पाडाय कळ्ळें आनी आतां कुकडां बीन कांय सोडलें सोडपा जाय ते नाल्ल पाट म्हण रावला मातशें वगत ते नाल्ल पाण जालें म्हणटकीर मागीर सोडटा तेमकां बोकडां व्हरून भायर बांदलें दाखयता थंय हाण बांदला हिंगा आनी आतां तांकां खावपा चुडीत घायला चुडीत खाताय ती सुदामा धेडीन हाण बांदिल्लें तांकां सकाळ फुडें हांवें बांदून सय बरी कांट घायल्ले आसतले सय कितको खाताय ती म्हाका पयलीं खबर ना ती चुट्ट बीन खाताय म्हणून बिस्तें घालून चोयलें जाल्यार खाताय ती सय ते कांट सगळे सकयल उडोवन दिले वचोया दुकरान नीस घालपा लागून येयला आनी ते पाडकारागे पाण जालें थंय ते झाडां आहा साकाटा सायलाचे आख्खे साकाण घेत ते वयर थंय कितको बोवाळ मारता तेंची कितें जालें रे कितें जालें आं कितें जालें आं कितें जालें घात रे आतां यो हय जा मातशें घात तेमकां आतां नाल्ल बीन पाण जालें च्या बीन ती रेडी करता ते बीन म्हणटा जाल्यार आतां आमी कोंबड्यांकूच सोडटा तांकां दुकरान नीस बीन घालून येयला गेलो सगळें थिंग चीज बीन घालून दिलो हातोली वचोन थिंग आतां दाखयता थंय कितकोन लूट करून खाताय ती थंय सगळे चय फोव केलाय ते हण्णाचो फोव म्हणटाय ते पोटेटो भिकणां बीन घालून केले भिकणां गेले उपास केले भिकणां आनी हेचे कॉफी केल्या हेचे पेडे केल्याय नुस्त्या सो आतां च्या बीन पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चय न्ही साक्को हायन काबार केलो हाँ च्या पिवन चोवपा आयला कितें कोताय काय म्हण ते सारको काबार केलो आनी हांवें सकाळीं बीन आख्खें चय आख्खें पाल जालो तो मागीर काडपा जाय सकयल म्हणटा मागीर हापड्या न्हू मागीर तांकां उजो घालपा जाय पाल्या ते बडी जशें वताय तांकां मागीर उजो घाताय मागीर तो पाल आसत तांकां चय सगलो आतां मातशें सुदामा धेडी रावता हांव एक कडेन वचपा जायल्लें सुदामा धेडी येयली जाल्यार मागीर सुदामा धेडी घेवन वयतलो ओके मागीर सांगता खंय वचपाचें ओके आतां चय पांजेर रेडी जालो देर बीन लायले तेणें आतां फकत पेंट करपा आवलो ताका पेंट मागीर करून घेता ओके पेंट बीन जालो म्हणटकीर मागीर तुमकां दाखयता बरो पेंट मात चुकपा जाय न्हू ब्लॅक पेंट मात तांकां आख्खो चय बरो व्हडलो जाला सगळे चय थंय रामा हिंगा निवळ करता आख्खें ते बोकडांगे आख्खीं झाडां आसलो ती हिंगा ते बीन काडले तेणें आतां मागीर सान मान ते सकयल म्हणटा उजो घालपा जाय हिंगा बीन ते सगळेच हेचो आतां आमी दोंगराक येयले ते गाय फार्म आहा थिंगा चय आतां कांय ना चय म्हशी बीन कांय न्ही सो आतां बोकड्या लागून चोवपा येयले आमी ओके दाखयता तुमकां बोकडी आसा जाल्यार थंय चय आहाय चय
थिंग भितर वचपा ते भितर येता ताका लागून गेलो ना भितर सगळेच सुदामा देडीन हावळ बी नाण घायल तांकां आतां ते हातायचे थिंग दोंगरार गेलो न्हू थिंगा सुद्दां नाण घायल तेमकां आतां थिंगा बोकडी चोवपा लागून गेल्ले तो मेळना म्हाका सो मागीर दॅम्पर पसून वयतले ताका मेळपा लागून ओके मागीर तो कितें सांगता तो चोया ओके मागीर तुमकांय सांगता कितें तें आतां रेपना रांदता बीन ओके मागीर रांदून बीन जेताय आनी मागीर थिंग बेगीन भायर सरता 2 आयस पावपा जाय नाजाल्यार उडयता तो मागीर बोकडां घेवन भायर सरता ओके सो मागीर मेळटा तुमकां सगळेच सुदामा देडीन हांकां आनी केसलो पालो आनी घायला आनी सुदामाचे पेंट करता पांजरा रेडी जालो तो तेणें पेंट बीन आपणूच घेवन येयला आनी मातच पेंट कितें रे केदोन हाडपाचो न्यू पेंट ओके ओके कितें हाडपाचें चिंतिल्लें मरे पांजीर व्हडलो आहा सारकें चिंतून हाडपाचें कितें ओके चोय पेंट बीन करून रेडी करता आतां हांवें सांगिल्लें ना ताका आपण आनी मारता आतां सगळेच चोय बोकडी गेल्या एक आतां थिंग दोंगराची हें कडेन गेल्या आतां गेल्या सरप्रायज जाता तुमकां चोय ही गेला आतां बोकडी ती पिल काडपा आहा ओके घेवन वयता घरा वयता सगळेच चोय बोकडी थंय गाडयेन बसून दिल्या थंय बसून आहा बरें बसून आहा सुदामा देडी चोय आनी हावळ हाडपा लागून गेला चोय कलर चोय कशी चलता म्हाका कमेंट करून सांगाय ओके सगळेच चोय सुदामा देडी हो घेवन येयलो ते घरा कडेन नियो हो चोय गेला चोय कितें गो रेफिना कशी चलता सांग मगो बरें चल मगो कलर बरो आहा न्हू चोय नियो भाशेन हाडा नियो भाशेन सेम नियो होता दुसरो नियो सेम दिसताय चल आतां वन थिंग बांदिता तेंचे बरें ओके सगळेच चोय हाणें बांदिल्लें तेंचे बरें हो बोकड आहा तो मारपा वयता ती पील काडपा आहा आनी 1-2-3 म्हयन्यान पील काडटा ती आतां चोय थँक चोयता तांकां मागीर सुदामा देडी घेवन भोंवपा वयता खंय तांकां चोय आतां सुदामा देडीन हांवें बीन हाडलें तांकां बोवाळ मारता तें तेकलें आहा न्हू भिता कितें गो कितें जालें 2 दीस राव कांय जायना ओके भिनाका चोय तो सगळ्यां माता चोय कितें करून झगडटा चोय चोय राग येता तेका सगळ्यां मारूं वयता अरे कितें चोय आतां शॉपाचेर येयलो आनी रेफिनान च्या बीन करून हाडीचे चोय च्या केल्या आज च्या बीन पिता बोकडां बीन सगळ्यां भितर गेलें कोंबे बीन बंद करून येयलो दुकरां बीन नीस गायलो न्हू वडे सो सांजे पोतून गायल्लो सकाळीं सांजे पोतून गायल्लो तो दाखोवं ना तुमकां आतां च्या बीन पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां सगळेच शॉप बीन बंद करून येयलो घरा कडेन वयता न्हांवता ओके सो आज दीसभर काम करून आख्खें सगळें बाट बीन निवळ करून गेलें त्या मनशां लायलो ना कामाक सगळें निवळ करून गेलें सो आय होप तूं म्हाजे ब्लॉग लायक जालो आसतलो ब्लॉग तर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसतले सबस्क्रायब कराय आनी म्हाका सांगाय जी न्यू बोकडी येयली ती तुमकां कशी चलती कमेंट करून सांगाय ओके सो फाल्यां मेळटा परत दुसरी व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज.